मेरा नाम हलीमा है। मैं कच्ची बस्ती में रहने वाली एक 16 साल लड़की हूँ जिसके वालिदैन ने महज 2 दिन की बच्ची को जंगल में अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। मैं इस बारे में ये नहीं कह सकती कि मेरे वालिदैन गरीब थे और वो मेरा बोझ नहीं उठा सकते थे, इसलिए मुझे मौत के मुंह में धकेल कर चले गए। मैं 16 साल तक इस जंगल में ही रही जहाँ मेरे वालिदैन मुझे छोड़कर चले गए थे। 16 साल की उम्र में मैंने पहली बार अपनी माँ का चेहरा देखा है और अपने बाप की शफकत महसूस की है। ये 16 साल मैंने एक जिन के पास गुजारे जिसने मुझे तब गोद लिया जब मेरे सगे माँ बाप ने मुझसे जान छुड़ाना चाही थी। आज इतने सालों बाद भी मैं अपने वालिदैन से ना मिली होती अगर उस जिन ने मेरे साथ। मेरा नाम हलीमा है। मैं खाना बदोशों के एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। जब मैं पैदा हुई तो मेरे अब्बा ने माँ से कहा कि तूने फिर लड़की पैदा कर ली। मैं इतनी लड़कियों को कहाँ से खिलाऊंगा। ऐसा करते हैं इसे कहीं करीब ही छोड़ आते हैं। हो सकता है कोई बे औलाद जोड़ा इसे अपने साथ ले जाए। हमारा बोझ तो कुछ कम होगा, इसे भी सहारा मिल जाएगा। मेरी माँ ने कहा, कर्मो, क्यों मेरा दिल जलाता है। मेरी कोख से निकली है, क्यों इसे मुझसे अलग करने पर तुला है। जहाँ ये 4 खाती है वो 5वीं भी खा लेगी, जुल्म न कर। मासूम सी बच्ची है, देख तो सही कितनी प्यारी है। सोच, अगर हमारी बेटी किसी बे औलाद जोड़े के हाथ न लगी और उल्टा किसी जंगली जानवर ने कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं सारी उम्र तुझे माफ नहीं करूंगी। गजब खुदा का कैसा बाप है तू। आज ही के दिन तो पैदा हुई है, जालिम बनकर कहीं फेंक न आना। अम्मा ने अब्बा की बहुत मिन्नतें की, लेकिन अब्बा मुझे अपनी छोटी सी झोपड़ी में जगह देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उसी रात को अम्मा के सोने के बाद मुझे उठाया और करीबी जंगल में छोड़कर खुद घर चले आए। मैं रोती चिल्लाती रही, लेकिन उन्होंने मुझ पर तरस नहीं खाया और घर वापस आ गए। सुबह हुई तो मैं नीम मुर्दा हालत में पड़ी थी कि एक नेक इंसान आया और मुझे उठाकर अपने घर ले गया। मुझे नहीं मालूम मेरी गुमशुदगी के बाद मेरी माँ की क्या हालत थी। 16 साल हलीमा की आंखें आंसुओं से तर थीं। इंटरव्यू लेने वाला अपने सवाल खत्म कर चुका था और इस बहादुर बच्ची की दास्तान सुनकर हॉल में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। लेकिन ये कहानी का एक रुख था, मुकम्मल नहीं। इस बच्ची की जिंदगी के दूसरे पहलू पे बात करना ज्यादा जरूरी है, एंकर पर्सन ने कहा और हलीमा से सवालात का सिलसिला दोबारा जोड़ने लगा। आप आज 16 साल बाद मंजरे आम पर आई हैं और आपने अपनी जिंदगी में पहली बार इंसानों को देखा है। कैसा फील कर रही हैं? मुझे अच्छा लग रहा है। अपने जैसे इंसानों को करीब से देखना, उनके साथ रहना और आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना अच्छा लग रहा है। हलीमा, क्या आप हमें ये बताएंगी कि जंगल में आपकी 16 साल जिंदगी कैसे गुजरी और अब आपके वालिदैन आपको कैसे मिल गए? जवाब में मेरे पास खामोशी थी, क्योंकि मैं सारी दुनिया के सामने अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। मैंने एंकर से कहा कि क्या ये मुमकिन है कि अब मेरी जान खुलासी कर दी जाए? तो वो थोड़ा किसियानी हंसी हंसकर बोला, जी जी मिस हलीमा, अब आपको इजाजत है। अब आप अपने वालिदैन के घर जा सकती हैं। नम लहजे, आंखों में आंसू भर के मैं वहां से उठी। जाने एंकर क्या क्या बोलता जा रहा था। मैंने उसके बोलने की परवाह नहीं की थी और अपने वालिदैन के साथ घर आ गई थी। अम्मा ने बहुत ही लजीज खाना बनाया था। अब्बा मुझसे नजरें नहीं मिला रहे थे। घर में अजीब सी खामोशी तारी थी। मेरी अम्मा मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। मैंने एक नजर घर को देखा। घर काफी अच्छा बना हुआ था। मेरी सवालिया नजरें अब माँ के चेहरे का तवाफ कर रही थी कि ये घर कैसे बन गया। मुझे तो बोझ समझकर उतार दिया था। अम्मा मेरी नजरों का मफहूम जानकर बोली थी, मेरी बेटी, पहले तू कुछ खा पी ले, फिर बात करते हैं। मैंने अपनी माँ, अब्बा और बाकी बहनों के साथ मिलकर खाना खाया। खाने के बाद जब सब लोग सोने के लिए चले गए तो मेरी माँ ने मुझे अपने पास बिठा लिया और कहने लगी, हलीमा, जब तू पैदा हुई तो हमारे घर में गुर्बत के डेरे थे। बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। हमारी छोटी सी कुटिया थी जिसमें चंद बर्तन और कुछ बिस्तरों के सिवा और कोई चीज न थी। जिस रात तू पैदा हुई उस रात बाहर मौसम बहुत ही खराब था। काले बादल थे कि उमट उमट कर आते थे। बारिश किसी भी लम्हे शुरू होने वाली थी। तेरा बाप मायूस होकर बैठ गया। उसे उम्मीद थी कि इस बार तो जरूर ही लड़का पैदा होगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद भी तेरी पैदाइश के साथ ही टूट गई। जाहिर है इस घर में पैदा होना तेरे इख्तियार में थोड़ी था।
तो फिर भी मुजरिम ठहरी और करमू के दिमाग में जाने कहां से ये बात घुस गई कि अब इस बेटी से तो जान छुड़ानी ही है। हमारी काफी देर लड़ाई भी हुई और मैंने उसकी मिन्नतें भी बहुत की कि जहां हम इतने लोग रोटी खाते हैं वहीं ये भी 2 टुकड़े डाल लेगी मुंह में। लेकिन तेरे बाप को पता नहीं क्यों तू इतना बोझ लग रही थी कि उसी रात जब मैं और बच्चियां सो गईं, तो रात के किसी पहर तुझे लपेट कर बाहर ले गया और जंगल में छोड़ आया। अभी वो वापस ही आया था कि मेरी आंख खुल गई और जब मैंने अपने साथ देखा तो मेरे साथ वाली जगह खाली थी। मैंने घबरा के करमू से पूछा कि हलीमा किधर है, तो कहने लगा जान छुड़वा आया हूँ उससे। मैं रोती रही, चीखती रही, लेकिन तेरे बाप पर कोई असर नहीं हुआ। कितने ही दिन मैं पागलों की तरह इर्द गिर्द के मोहल्लों में तेरा पूछती रही, लेकिन तू यहाँ होती तो पता चलता ना। मेरा रोना किसी काम न आया। आखिरकार सब्र करके बैठ गई। बाकी बेटियों को भी तो खुराक और कपड़ा चाहिए था। बस बेटी, हम जैसे गरीबों की जिंदगी में शायद यही कुछ होता है। मैं खामोशी से अम्मा की बातें सुन रही थी। जब वो चुप हुई तो लम्हे भर को मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मेरी बच्ची, तूने इतने साल जंगल में अकेले कैसे गुजार दिए? तेरा सहारा कौन बना? किसने संभाला तुझे उस अंधेरे जंगल में? अम्मा ने इतने सवालात एक साथ ही कर डाले थे। मैं खामोश रही, लफ्ज सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे थे। कुछ देर बाद मैंने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। अम्मा, मुझे ये तो नहीं याद कि अब्बा जिस रात मुझे जंगल में छोड़कर आया था वो रात मैंने कैसे गुजारी थी। मुझे तो वो वक्त याद है जब मैंने होश संभाला। यही कोई 3-4 साल की होंगी, जब खुद को एक बुजुर्ग के पास खेलते कूदते देखा। उसी बुजुर्ग को मैं बाबा कहती थी, क्योंकि मैंने जब से आंखें खोली थी उनको ही अपने साथ देखा था। उन्होंने ही मुझे बोलना, चलना, खाना पीना सब कुछ सिखाया था। अम्मा, आप शायद यकीन ना करें, लेकिन वो सिर्फ अपनी अंगूठी घुमाते थे और खाना सामने आ जाता था। मेरी इस बात पर अम्मा ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, वो कोई जिन तो नहीं था? मैंने कहा, मैं आपको यही बताने वाली थी अम्मा कि मेरी परवरिश एक जिन ने की है। उन्होंने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला। उस पूरे जंगल में जिन्नात का बस एक कबीला आबाद था और वो कबीला मेरे बाबा का था। मेरे बाबा के 4 बच्चे थे जिनके साथ मैं सारा दिन खेलती रहती थी और मेरे बाबा मुझे कुछ नहीं कहते थे, बल्कि मेरी वजह से वो अपनी औलाद को डांट दिया करते थे। बाबा की बीवी अच्छी नहीं थी, वो मुझसे नफरत करती थी। पता नहीं क्यों उन्हें मैं अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने कई बार मुझे जान से मारने की भी कोशिश की। एक दिन जब मेरे बाबा मुझे सोता छोड़कर किसी काम से जंगल से बाहर गए हुए थे, तो उनकी बीवी ने मेरे मुंह पे तकिया रखकर मेरी जान लेने की कोशिश की। न जाने बाबा को कैसे खबर हो गई और वो फौरन पहुंचे थे। यूं मेरी जान बच गई, वरना मैं कब की गुजर गई होती। बाबा मुझे हमेशा अपने साथ रखते थे और यही बात उन सबको चुभती थी कि ये हमारे बाप पे कब्जा करके बैठ गई है। एक इंसान होकर बाबा इसे इतनी अहमियत देते हैं और हमें इसकी वजह से डांट देते हैं। मैंने एक दिन बाबा से पूछा था कि आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, तो उन्होंने जो जवाब दिया अम्मा, उसके बाद मैंने कभी अपने बाबा को तंग नहीं किया। वो कहने लगे कि जिस रात मैंने तुम्हें जंगल में देखा वो सर्दियों की एक शदीद अंधेरी रात थी। बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश शुरू हो गई थी। मैं मामूल के मुताबिक जंगल का एक चक्कर लगाने निकला था, क्योंकि अक्सर देर रात को शयातीन जिन्नात जंगल के इस हिस्से की तरफ आ धमकते थे और शोरगुल करते थे। मैंने तुम्हारे रोने की आवाज सुनी तो बेताब हो गया। किसी इंसान का बच्चा इस कदर तूफानी रात में कौन संग दिल यहाँ छोड़कर चला गया? वो कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे तलाश किया तो ठंड की वजह से मेरा सारा जिस्म नीला हो चुका था और किसी भी वक्त मेरी जान जा सकती थी। उन्होंने मुझे गोद में लिया और फौरन अपने मस्कन पहुंचे, आग जलाई और मुझे हरारत पहुंचाने की कोशिश करने लगे। उस रात मैं जंगली जानवरों की खुराक बन गई होती अगर उन्होंने मुझे ना देखा होता तो। खैर, उनके मस्कन में बहुत सुकून था। जंगल के बीचों बीच एक झोपड़ी सी थी जहाँ वो रिहाइश पजीर थे। जिन्नात तो वैसे भी आग से पैदा किए गए हैं अम्मा, उन्हें सर्दी गर्मी से क्या गर्ज होगी भला। मौसम तो हम इंसानों पर असर डालते हैं। मेरे बाबा के 4 बच्चे थे और वो चारों ही बहुत खूबसूरत थे, लेकिन उनकी बीवी को ये अच्छा नहीं लगता था कि बाबा मेरा ख्याल रखें, बल्कि वो हमेशा इस बात पर उनसे लड़ती थी कि इस इंसान को इसकी दुनिया में छोड़ कर आओ, इसकी जगह हमारे दरमियान नहीं है, सारा वक्त इसके ध्यान भी लगे रहते हो
और किसी चीज की परवाह ही नहीं होती। पहले ही अपने सारे कबीले से अलग होकर यहाँ बैठे हो और सोने पे सुहागा ये इंसानों की बच्ची को अपने मस्कन में पनाह दे रखी है। कलकला को इसके वालिदैन ढूंढते हुए आ गए। फिर जिनजादी काफी गुस्से से बोली थी, लेकिन मेरे बाबा ने उनके गुस्से की परवाह नहीं की और बोले, इसका बाप ही इसे यहाँ छोड़कर गया है, इसलिए वो इसे तलाश करने कभी भी नहीं आएगा। वैसे भी अब काफी साल बीत चुके हैं, अब उसे याद भी नहीं होगा कि उसने अपनी नौमौलूद बच्ची को कहाँ मरने के लिए छोड़ा था। तुम इन बातों की फिक्र ना किया करो, बस इसका ध्यान रखो, क्योंकि ये अब हमारी जिम्मेदारी है। क्या तुम शुक्र नहीं करती कि हमें एक इंसान की जिंदगी बचाने और उसकी बेहतरीन परवरिश करने का मौका मिला है? हमें तो इस मौका से फायदा उठाना चाहिए ताकि कल को हम रब्बुल इज्जत की बारगाह में सुरखरू हो सकें। मेरे बाबा ने उस वक्त तो अपनी बीवी को चुप करवा दिया था, लेकिन वो दिल में मुझसे खार रखती थी और हर वक्त मुझसे जान छुड़ाने की तरकीबें सोचती रहती थी। एक दिन जिन बाबा मेरे लिए कहीं से एक गुड़िया लेकर आए। वो बहुत ही प्यारी सुनहरे बालों वाली गुड़िया थी और बोलती भी थी। मैं उसको अपने साथ सुलाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि जिन बाबा की एक बेटी को भी वो गुड़िया बहुत अच्छी लगती है। उसने एक दिन मेरे सोने के बाद वो गुड़िया चुरा ली और अपनी माँ के पास कहीं छुपा दी। मैं कई दिन तक तो रोती रही, लेकिन मैं अपनी गुड़िया को नहीं भूली थी। काफी दिन बाद जब वो गुड़िया मुझे हर जगह तलाश करने के बावजूद नहीं मिली, तो मैं रो धोकर चुप हो गई। उसके सिवा कोई चारा नहीं था। जिन बाबा मेरे पास आए और मुझसे पूछा कि तुम उदास क्यों हो बेटी? तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी गुड़िया जो आप लेकर आए थे वो कहीं खो गई है और हर जगह तलाश करने के बावजूद नहीं मिली। इतना कहकर मैं रोने लग गई तो वो बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही नई गुड़िया ला दूंगा। और अगले दिन मेरे बाबा मेरे लिए वैसे ही एक और गुड़िया लेकर आए, जिसके बाल सुनहरी थे और वो बोलती भी थी। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जिन बाबा की वो बेटी मुझसे और अपने बाबा से नाराज हो गई, क्योंकि उसे दुख था कि मैंने उसकी जगह ले ली है और ये कि उसके बाबा हर वक्त मुझे ही प्यार करते हैं। उसने मुझसे इस बात का बदला लेने का सोचा और एक दिन जब हम सब जंगल में इकट्ठे खेल रहे थे, उस दिन मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो चारों बहन भाई मुझे अकेला छोड़कर एकदम से गायब हो गए। मैंने सबको बहुत आवाजें दी अम्मा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी और रात गहरी होती चली गई। जब हर तरफ अंधेरा फैल गया तो मुझे बहुत डर लगने लगा, क्योंकि मैं कभी भी अकेली बाहर नहीं रही थी, ना ही मुझे ऐसी कोई आदत थी। और उस दिन जिन बाबा भी किसी काम से अपने कबीले के लोगों को मिलने गए थे। जिन बाबा ने मेरे दाएं हाथ की छोटी उंगली में एक अंगूठी पहना रखी थी कि मुश्किल वक्त में इस अंगूठी को घुमाना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। खेल खेल में मैं अपनी अंगूठी भी खो बैठी थी। अब मेरे पास रोने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऊपर अल्लाह की जात थी जिसने एक रात की हलीमा को पहले भी नई जिंदगी दी थी। अब अगर मेरी जिंदगी हुई तो मैं बच जाऊंगी, वरना जंगली जानवरों की खुराक बन जाऊंगी। यही सोच मुझे खाए जा रही थी और मैं अपना सर घुटनों में दिए रो रही थी, जब मैंने एक हौलनाक आवाज सुनी। वो आवाज मेरे बहुत करीब से आई थी, लेकिन मुझे सिमत का अंदाजा नहीं हो सका था। वैसे भी अंधेरा इतना ज्यादा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। मैं खामोशी से इधर उधर देखने लगी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आया तो दोबारा सर घुटनों में गिरा लिया और अल्लाह को याद करने लगी। मेरे बाबा ने मुझे कुरान से काफी दुआएं ज़बानी याद करवा रखी थी। मैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगी और अल्लाह से मदद मांगने लगी। इतने में मुझे फिर से चीख सुनाई दी और अब की बार मेरे करीब ही कोई चीखा था। साथ ही मेरा नाम पुकारा गया। मेरी तो जान ही निकल गई कि ये कौन है जो मेरा नाम भी जानता है। बाबा ने बताया था कि यहाँ शयातीन जिन्नात भी रहते हैं, उनसे बचकर रहना है, क्योंकि वो तुम बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे जहन में फौरन यही ख्याल आया था कि कोई शैतान जिन है जो मुझे तंग कर रहा है। हलीमा, इस दफा आवाज में दर्द था। मैंने डर के मारे इधर उधर हाथ मारने शुरू किए तो फौरन ही मेरे हाथ में किसी के बाल आ गए। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ये बाल किसके हैं। फिर हल्की सी आवाज आई, हलीमा, ये मैं हूँ। मेरे हाथ में तुम्हारी अंगूठी है, इसे पकड़ो और बाबा को बुलाओ, वरना मैं मर जाऊंगी। ये जिन बाबा की सबसे छोटी और लाडली बेटी थी, जिसे लगता था कि मैंने उसकी जगह छीन ली है। मैंने फौरन उसके हाथ से अपनी अंगूठी ली और उसे पहनकर घुमाया तो चंद ही लम्हों बाद एक तरफ से धुआं उठता नजर आया। जिन बाबा कुछ ही लम्हों में हमारे पास थे। उन्होंने ज़ैनब को सहारा देकर उठाया और हम दोनों को लेकर फौरन मस्किन में चले गए। ज़ैनब बहुत ज्यादा जख्मी थी।
اس کے چہرے اور گردن پر بہت سے زخم تھے اور وہ بہت مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ جن بابا نے کچھ پڑھ کر اس پہ پھونکا اور پھر لگاتار ان کے ہونٹ ہلتے رہے۔ وہ ساری رات ہم سب نے جاگ کے گزاری۔ فجر کا وقت ہوا تو زینب ذرا پرسکون ہو کر سو گئی۔ اب جن بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تھا، تم لوگ اتنی رات گئے وہاں کیا کر رہی تھی؟ کتنی بار منع کیا ہے کہ اتنی رات کو مسکن سے باہر کوئی نہ نکلے، پھر بھی تم لوگوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ جن بابا غصے میں تھے۔ ان کی لاڈلی بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، ان کا فکر مند ہونا بنتا بھی تھا۔ ان کی بیوی البتہ مجھے قہر آلود نظروں سے گھورتی رہی۔ ان کا پلان جو ناکام ہو گیا تھا۔ صبح ہوئی تو زینب کے زخم کچھ حد تک مندمل ہو چکے تھے۔ اس نے خود ہی سب کو سچ بتانا شروع کیا کہ کس طرح اس نے گڑیا کی وجہ سے جالس ہو کر یہ سب کچھ سوچا اور میری انگوٹھی بھی اتار لی تاکہ میں جن بابا سے رابطہ نہ کر سکوں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھوں۔ جب وہ ساری تفصیل بتا چکی تو جن بابا نے اسے افسوس سے دیکھا اور کہا کہ میں نے تم میں اور حلیمہ میں کبھی کوئی فرق نہیں رکھا، پھر بھی تم نے اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری اولاد مجھ سے نفرت میں اتنی آگے نکل جائے گی کہ میری پسندیدہ چیز سے بھی نفرت کرنے لگے گی۔ جن بابا بہت دکھی تھے۔ میں نے انہیں حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ کے بچوں کا مجھ سے خفا رہنا اور مجھے ہر بات میں نیچا دکھانا، یہ سب صرف اس لیے ہے کیونکہ میں انسان ہوں، ان کی طرح جن نہیں ہوں، تو یہ مجھے کیسے قبول کر سکتے تھے؟ ویسے بھی آپ نے ہمیشہ مجھے اپنے بچوں پر فوقیت دی ہے، تو یہ بھی بچوں سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کے بچے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، آپ مجھے انسانی دنیا میں بھیج دیں تاکہ میں اپنے والدین کے پاس رہ سکوں۔ جن بابا نے یہ سنا تو انہیں بہت تکلیف ہوئی، کیونکہ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ وہ مجھ سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، لیکن میں اب یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ کوشش کر کے میرے والدین کو ڈھونڈے اور مجھے ان تک پہنچا دے۔ میں یہاں اب مزید کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اس لیے جلد سے جلد یہ جگہ چھوڑنا چاہتی تھی۔ جن بابا نے کہا کہ وہ کل ہی میرے والدین کو ڈھونڈنا شروع کریں گے، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، اس میں کئی دن یا سال بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے مجھے اب صبر سے یہاں رہنا ہوگا جب تک آپ لوگ مل نہیں جاتے۔ اور انہوں نے اپنی بیوی کو بھی منع کیا کہ اب میرے ساتھ برا سلوک نہ کریں، کیونکہ اب میں ان کے پاس مہمان ہوں۔ ادھر بابا نے آپ لوگوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ادھر جن بابا کی بیوی کا سلوک میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا اور انہوں نے میری خدمتیں کرنا شروع کر دی۔ دن، مہینے اور پھر سال گزرے، لیکن جن بابا مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے اس شہر کا کونا کونا چھان مارا، یہاں تک کہ آپ انہیں مل گئی۔ اماں میری یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی کہ میں کب اس جن بابا سے ملی ہوں۔ تو میں نے انہیں بتایا کہ جب آپ ایک سبزی فروش سے سبزی خرید رہی تھی تب کسی نے میرا نام پکارا تھا اور آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کسی حلیمہ کو جانتی ہیں؟ وہ میرے بابا ہی تھے جنہوں نے ہر شخص سے میرے بارے میں پوچھا تاکہ وہ میرے اصل والدین تک پہنچ سکیں۔ اور جب انہوں نے آپ کے سامنے میرا نام لیا تو آپ رو پڑی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ بھائی صاحب، ہم تو بہت چھوٹی سی حلیمہ کو اپنے ہاتھوں موت کی نیند سلا چکے ہیں، آپ کس حلیمہ کا پوچھتے ہیں؟ بس یہی وہ بات تھی جس سے میرے بابا کو شک گزرا کہ کہیں آپ ہی میری اصل ماں تو نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے آپ سے سوالات کیے تھے۔ ارے ہاں، یاد آیا، اماں بولی۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ ایک بزرگ آدمی جس کی سفید داڑھی تھی، وہ مجھ سے حلیمہ کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ ایک رات کی بچی تھی جب سے میرے پاس ہے، لیکن اب وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، اس لیے میں ہر کسی سے اس کا پوچھتا پھر رہا ہوں تاکہ اس کے اصلی والدین تک پہنچ سکوں، اور آپ مجھے نظر آ گئی ہیں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ کیسے میری ایک رات کی بچی کو اس کا باپ صرف روٹی دینے کی وجہ سے اس اندھیرے جنگل میں چھوڑ آیا تھا کہ اس پہ پہلے ہی اتنی بیٹیوں کا بوجھ ہے۔ میرے لاکھ منتیں کرنے کے بعد بھی وہ اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹا اور تجھے جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑ کر ہی دم لیا۔ اس بزرگ آدمی نے مجھے کہا کہ میں آپ کی بیٹی آپ کے حوالے اسی صورت میں کروں گا جب آپ مجھے اس کی کوئی نشانی بتائیں گی، اور تب میں نے اس آدمی کو تیرے دائیں بازو پہ موجود اس پیدائشی نشان کے بارے میں بتایا جو میری وجہ سے تجھ تک منتقل ہوا تھا۔ وہ بزرگ آدمی جب جان گیا کہ بالکل ٹھیک جگہ پہنچا ہے تو اس نے مجھے ایک لفافہ تھمایا جس میں کافی رقم تھی اور ساتھ نصیحت بھی کی کہ جب بھی پیسوں کی ضرورت ہو اس لفافے میں سے نکال لینا، لیکن ان پیسوں کو نکال کر گنتے مت بیٹھ جانا ورنہ ساری زندگی پچھتاتی رہو گی۔
اس نے اتنا کہا اور پھر وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ میں آپ کی بیٹی کو لے کر جلدی واپس آؤں گا۔ وہ بزرگ آدمی اپنے وعدے کے پکے نکلے اور کچھ دن بعد ہی تمہیں لے کر میرے پاس آ گئے۔ اللہ نے میری خالی گود کئی سال بعد پھر سے بھر دی۔ میں تو اب بہت خوش ہوں کہ میرا خالی گھر بھر گیا ہے۔ اماں، لیکن میری باقی بہنیں کہاں ہیں؟ مجھے ان میں سے کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ کیا ابا نے انہیں بھی تو کہیں مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا؟ میں نے افسوس سے پوچھا تو اماں کہنے لگی، بیٹی تو آرام کر لے، تھک گئی ہوگی، میں تیرے لیے مزیدار سا کھانا بناتی ہوں، پھر دونوں ماں بیٹی مل کر کھانا کھائیں گی اور باقی باتیں بھی کریں گی۔ یہ کہہ کر اماں کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی اور میں اپنی اماں کا یہ چھوٹا سا آشیانہ دیکھنے لگی جو انہوں نے بہت محنت سے تنکا تنکا جوڑ کر بنایا تھا۔ مجھے اپنی بہنوں اور ابا کے بارے میں جاننے کا تجسس تھا، اس لیے صبر نہیں ہو سکا، تو میں کچن میں اماں کے پاس ہی آ کر کھڑی ہو گئی اور اماں سے باتیں کرنے لگی۔ مجھے اپنی بہنوں اور ابا سے ملنا ہے اماں۔ اماں میری اس بات پر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی کہ بیٹی فی الحال تو ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ کیوں اماں؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایسی کون سی جگہ رہتی ہیں وہ کہ ان سے ملا نہیں جا سکتا؟ اماں نے مجھے کہا کہ تجھے ساری بات تفصیل سے بتاتی ہوں۔ جس رات تیرے ابا نے تجھے جنگل میں مرنے کے لیے چھوڑا، اسی رات طوفانی بارش اور تیز ہواؤں کی وجہ سے میری چاروں بیٹیوں کو نمونیا ہو گیا۔ میری اپنی حالت بھی خراب تھی اور تیرا باپ بھی تجھے جو اتنی سرد رات میں جنگل چھوڑنے گیا تھا واپس کانپتا ہوا آیا اور آتے ہی اسے تیز بخار نے پکڑ لیا۔ میں اکیلی جان اتنی تیز بارش میں 5 مریضوں کو کہاں لے کر جاتی؟ نہ میرے پاس کوئی جمع پونجی تھی کہ ان کا علاج کروا لیتی، نہ ہی کھانے کو کوئی راشن تھا۔ تیرا ابا روز پھیری لگاتا تھا تو 2 وقت روٹی میسر آتی تھی۔ گرموں کی بیماری اور تیز بارشوں نے روزی کا یہ سلسلہ بھی بند کر دیا۔ میں آس پڑوس کے گھروں میں گئی کہ کہیں سے تھوڑا راشن مل سکے یا کوئی میری بچیوں کو دوائی ہی دلا دے، لیکن مشکل وقت میں غریب کا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ سب نے آنکھیں اور دروازے بند کر لیے اور صرف 4 دن میں میری چاروں بیٹیاں میری آنکھوں کے سامنے دم توڑ گئیں۔ اتنا کہہ کر اماں رونے لگ گئیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ میں اپنی بچیوں کا علاج کروا سکتی، اور جن لوگوں نے مجھے راشن اور علاج کے لیے پیسے نہیں دیے، وہی لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کفن دفن کا انتظام کر رہے تھے۔ کرمو کھلی آنکھوں سے یہ سب دیکھتا رہا۔ مر تو وہ اسی دن گیا تھا جس دن تجھے مرنے کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ اب تو زندہ لاش کی مانند کبھی یہاں کبھی وہاں پھرتا تھا۔ میری معصوم بچیاں منو مٹی تلے دفن ہو گئیں۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ ادھر کتنے دن گزر گئے لیکن کرمو کا بخار نہ اترا تو مجھے فکر ہوئی۔ میرے پاس کوئی ہنر نہیں تھا، مجھے بھیک مانگنا آسان لگا اور میں ایک دن بھیک مانگنے کے لیے نکلی بھی تھی، لیکن خدا گواہ ہے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکی اور خالی ہاتھ ہی واپس آ گئی۔ کرمو نے بھی مجھے بھیک مانگنے سے منع کر دیا تھا۔ تیرا ابا کہتا تھا کہ بھیک مانگنے کے ڈر سے ہی تو ایک کو زندہ دفن کرایا ہوں، پھر بھی یہ پیشہ اختیار کروں تو مجھ پہ لعنت ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنی کمائی کے لیے استعمال نہیں کیا، تو تجھے کیوں بھیک مانگنے بھیجوں؟ تو روٹی بنانا جانتی ہے، سالن اچھا پکا سکتی ہے، تیرے ہاتھ میں ذائقہ ہے، تو کام شروع کر، اللہ ضرور تیرا ساتھ دے گا۔ میں نے تیرے ابا کی بات مان لی اور بیمار شوہر کو جھونپڑی میں چھوڑ کر کام تلاش کرنے نکل کھڑی ہوئی۔ ایک تندور والے نے میری عرضی سنی اور مجھے اپنے پاس روٹیاں لگانے کے لیے رکھ لیا۔ میں وہاں سارا دن روٹیاں لگاتی، شام کو روٹی لے کر گھر آ جاتی۔ ایک دن جب ہوٹل میں سالن پکانے والا لڑکا کام چھوڑ کر چلا گیا تو ہوٹل کے مالک نے مجھ سے درخواست کی کہ اماں جی ہمارے ہوٹل کے لیے سالن پکا دیں، ہمارا لڑکا کام چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ میں نے پہلی بار وہاں 100 افراد کے لیے کھانا تیار کیا۔ بس یوں سمجھ لو کہ اللہ نے میرے لیے اسباب بنا دیے اور انہوں نے مجھے وہاں مستقل طور پہ کام دے دیا۔ میں صبح فجر سے لے کر رات گئے تک کام کرتی، مجھے اس کام کا اچھا معاوضہ ملنے لگا۔ میں کرمو کا علاج کسی اچھے اسپتال میں کروانا چاہتی تھی تاکہ وہ گھر پڑا پڑا مستقل بیمار نہ ہو جائے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دن جب میں کام سے واپس آئی تو کرمو بہت مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر محلے کے دروازے کٹکھٹائے۔ اب کی بار لوگوں نے ویسی سنگدلی تو نہ دکھائی جیسی میری بچیوں کے معاملے میں تھی، لیکن 2-3 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب نے میرا ساتھ دیا اور کرمو کو اسپتال پہنچایا، جہاں کرمو نے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لی اور ہمیشہ کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا۔ میرے پاس اب کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ، خالی دامن۔ ہر وقت سوچے گھیرے رکھتی، کبھی سالن میں نمک تیز ہو جاتا، کبھی مرچیں۔ ہوٹل کے مالک نے ایک دن مجھے بلا کر کہا،
अम्मा जी, हमें पता है कि आप सदमे की हालत में हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। अगर हम यहाँ खाना ग्राहकों के मयार के मुताबिक नहीं बनाएंगे तो वो यहाँ आना छोड़ देंगे। आप मेरी बात को समझें और हो सके तो अब इस हकीकत को कबूल कर लें कि आप इस भरी दुनिया में अकेली हैं। आपके लिए जीना आसान हो जाएगा। मुझे उसकी बातों से बहुत खौफ महसूस हुआ। पहली बार एहसास हुआ कि वाकई मैं अकेली रह गई हूँ। मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। तब मैंने सोचा कि जैसी तकलीफ मैंने काटी वैसी मैं अपने आसपास किसी को नहीं काटने दूंगी। मैंने दिन रात मेहनत की। आहिस्ता आहिस्ता होटल का सारा काम संभाल लिया और पैसे जमा करने लगी। मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने घर के लिए जगह खरीदी और काम का दायरा कार बढ़ाया। छोटा सा घर मुकम्मल हुआ तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन अब इस घर में रहने वाला कोई नहीं था। मैं तो सारा दिन घर से बाहर रहती थी। घर खाली पड़ा रहता था। इसलिए मैंने घर को एक सिलाई सेंटर में तब्दील कर दिया और आस पड़ोस की खवातीन को राग़िब किया कि सिलाई सीखें। फिर उस सिलाई सेंटर पे मेहनत भी दरकार थी, सो मैंने दिन रात एक कर दिया और सेंटर से बुटीक बनाया। आज मेरी सालों की मेहनत रंग ले आई है और मैं तेरे सामने एक बाइज्जत रोजगार फराहम करने वाली बनकर खड़ी हूँ। कभी मैंने हिम्मत हार दी थी कि जिंदगी कैसे गुजारूंगी। भीख मांगने का भी सोचा, लेकिन अल्लाह ने लोगों का सवाली बनाने से बचा लिया और आज तेरे सामने खड़ी हूँ। मैं तेरी उम्मीद खो चुकी थी। मुझे लगता था अब जिंदगी अकेले ही गुजरेगी, लेकिन देख मेरे रब ने तुझे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनाकर भेज दिया। अम्मा ने मुस्कुराते हुए मेरा माथा चूमा और कहने लगी कि अब मैं अपनी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तुम्हें जो कुछ चाहिए मैं दुनिया की हर चीज लाऊंगी अपनी बेटी के लिए। उनके एक जुमले से मोहब्बत का इजहार हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं किस कदर खुशकिस्मत हूँ कि पहले मुझे जिन्नात में से ऐसे शख्स ने पाला जिसने मुझे अपने बच्चों की तरह रखा और अब मुझे अपनी सगी माँ मिल गई। मैंने बहुत मुतमईन अंदाज में अपना सर उनकी गोद में रख दिया, इस बात से बेखबर कि कुछ ही लम्हों बाद हम माँ बेटी पर कयामत टूटने वाली है। हम दोपहर के खाने से अभी फारिग ही हुए थे कि बल्दिया अफसरान नोटिस लिए हमारे घर आ गए। अम्मा ने पाई पाई करके जिस प्लॉट पर मकान बनाया था वो जमीन गवर्नमेंट की थी और अम्मा ने जिस बंदे से खरीदी उसने अपनी बनाकर पेश की। जब रजिस्ट्री देखी गई तो वो जाली निकली। अब अम्मा तो ज़ारो कतार रोने लगी। सारी उम्र की मेहनत पल भर में जाया होती देखी तो रोने के सिवा कुछ कर भी नहीं सकती थी। बल्दिया वाले अपनी जगह मजबूर थे क्योंकि ये उनकी नौकरी का मसला था। उनके पास अम्मा के घर को मस्मार करने के ऑर्डर्स थे। वो हमें 3 दिन तक मकान खाली करने का नोटिस देकर चले गए। अम्मा उस पूरी रात जागती रहीं। मैंने बहुत कोशिश की कि उन्हें हौसला दे सकूं, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनका बिखरा हुआ चेहरा देखती। हम माँ बेटी दोनों ने गुमसुम होकर रात गुजारती। सुबह हुई तो अम्मा ने दुखी दिल के साथ सामान बांधना शुरू किया। मैंने अम्मा को अब रोते हुए देखा तो कहा, अम्मा आप तो बहुत बहादुर हैं। अल्लाह ने आपको इतनी हिम्मत दी है कि इतनी बड़ी आजमाइश आने के बावजूद आप साबित कदम रही। आपने इतने साल मेहनत करके रोजी कमाने को तरजीह दी है। आप अब भी परेशान मत हो। अल्लाह की जात मसबबल असबाब है, वो जरूर कुछ न कुछ हल निकालेगी। अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि मेरे बाबा मुझसे मिलने आ गए। आते ही उन्होंने कहा कि मेरी बेटी तो मुझे भूल भी गई है। मैंने उनसे कहा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद एक परेशानी से गुजर रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं कर सकी, वरना आपकी दी हुई अंगूठी अभी भी मेरे पास हिफाजत से मौजूद है। जिन बाबा ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, तो अम्मा ने जवाब दिया कि मोहतरम हमारे सर से छत छिन गई है। मेरी सालों की मेहनत एक पल में जाया हो गई है। मैं अपनी जवां साला बच्ची को लेकर किस दर पे जाऊं? इतनी मेहनत से तिनका तिनका करके ये आशियाना बनाया था, वो भी छिन गया। अब इस बुढ़ापे में जब मेरी हड्डियां भी जवाब दे गई हैं, कैसे कमाऊंगी और अपनी बच्ची को कहाँ लेकर जाऊंगी? इस मासूम ने तो जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा। जब ये पैदा हुई तो इसका बाप रिस्क के खौफ से इसे जंगल में मरने के लिए छोड़ आया। अब अगर ये इस उम्र में मुझे मिली है तो भी मैं इसे छत मैसर नहीं कर सकती। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अम्मा रो रही थी। जिन बाबा ने उन्हें हौसला दिया और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। ये कहकर वो गायब हो गए। जब कुछ घंटों तक वो वापस नहीं आए तो अम्मा उनसे भी मायूस हो गई और सोचने लगी कि क्या मोहल्ले में से कोई उनकी मदद कर सकता है। मोहल्ले में सब घरों का हाल हमारे जैसा ही था, क्योंकि सभी बड़ी मुशक्कत से पेट का तौसक भरने में लगे थे। पूरा खानदान मजदूरी करता था तो सारा कुंबा 2 वक्त की रोटी खाता था। ऐसे हालात में किसके घर जाते?
किस से मदद मांगते। इसलिए हम माँ बेटी बस एक दूसरे से नजरें चुराए सामान बांधते रहीं कि अब कोई मोजज़ा ही रोनुमा होता तो हमारा घर मसमार होने से बच जाता। रात गहरी हो चली थी जब मेरे बाबा आए थे। उन्होंने अम्मा को कुछ रकम दी और कहा कि आप फिलहाल किराए के किसी मकान में चली जाएं और इन पैसों से अपना छोटा सा कोई काम शुरू कर लें। वो खुद भी अफसुर्दा लग रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि बाबा आपको क्या हुआ है, परेशान क्यों है? तो वो कहने लगे कि मेरी सबसे छोटी बेटी जंगल में रास्ता भटक गई है, वही जिसकी तुमने जान बचाई थी। मुझे डर है कहीं वो शयातीन के इलाके में न चली जाए। उसे तो इतना इल्म भी नहीं कि अपनी जान की हिफाजत कैसे करेगी। बस यही सोच के परेशानी हो रही है और मुझे देर भी इसीलिए हो गई, वरना मैं शाम को ही आ जाता। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है और वो अपने किए पे पछता रही है। जो सलूक उसने तुम्हारे साथ 16 साल रवा रखा, उसे उस पर शर्मिंदगी है और वो तुमसे माफी की तलबगार है। मैं ये सुनकर बहुत परेशान हुई। एक तरफ मेरे बाबा थे जिन्होंने मुझे पाला, एक तरफ मेरी बूढ़ी माँ थी और मैं अम्मा को अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी। मैंने अम्मा से कहा कि वो कल का दिन यही रहे क्योंकि घर खाली करने के लिए अभी 3 दिन की मोहलत बाकी थी। मैंने जिन बाबा के साथ जाने की हामी भर ली। जब हम जंगल में पहुंचे तो सुबह की रोशनी फैल रही थी। मैंने बाबा के साथ मिलकर जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन उनकी बेटी नहीं मिली। थक हार कर मैंने बाबा से कहा कि वो अपने घर ले चलें ताकि मैं उनकी बीवी से मिलकर उन्हें तसल्ली दे सकूं। जब हम बाबा के घर पहुंचे तो उनकी बीवी बच्चे सब ही झोपड़ी से बाहर बैठे थे। छोटी सी कुटिया थी जो बतौर खास मेरे लिए बनाई गई थी, वरना जिन्नात को झोपड़ियों की क्या जरूरत थी। खैर, जब मैं अपने मोहसिन यानी जिन बाबा की बीवी से मिली तो उन्होंने सबसे पहले तो मुझसे माफी मांगी। वो बहुत शर्मिंदा थी कि उन्होंने 16 साल मेरे साथ नारवा सलूक रखा। उन्हें ये डर भी था कि कहीं उनके किए की सजा उनकी बेटी को ना मिल रही हो, इसलिए वो मुझसे माफी मांगकर अपना बोझ हल्का करना चाहती थी। मैंने उन्हें सच्चे दिल से माफ कर दिया और कहा कि हम सब मिलकर उनकी बेटी को ढूंढेंगे। और फिर जिन बाबा ने सब बच्चों को एक एक अंगूठी दी कि ये पहन ले, ताकि बिछड़ने की सूरत में हमारे पास जिन बाबा से राब्ता करने का कोई जरिया तो मौजूद हो। सब जिनजादे और जिनजादियां, मैं और जिन की बीवी, हम सब जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में फैल गए थे। पूरी रात हम सब जिनजादी को ढूंढने में लगे रहे। मेरे पास जो अंगूठी थी उसमें से मखसूस रोशनी निकलती थी जिसकी मदद से मैं इस कदर अंधेरी रात में भी देख सकती थी। सारी रात की थकी हारी मैं सुबह फजर के वक्त एक घने दरख्त के नीचे कुछ देर सुस्ताने के लिए बैठ गई। ऐसे ही इधर उधर देख रही थी कि मेरी नजर एक अंगूठी पर पड़ी जिस पर सूरज की किरणें पड़ रही थी और वो अंगूठी अपनी पूरी चमक दिखा रही थी। ये कहीं उस जिनसादी की अंगूठी तो नहीं है? मैंने सोचा और अंगूठी उठा ली। जब उसे देखा तो उसमें मोती नहीं था। मैंने इधर उधर तलाश किया तो करीब ही झाड़ियों में से एक अंगूठी का मोती मिल गया। उसे उठाकर अंगूठी में फिट किया और घुमाया तो जिन बाबा हाजिर हो गए। उन्होंने मुझे जब उस दरख्त के नीचे बैठे देखा तो फौरन बोले कि इस दरख्त से दूर हो जाओ, तुम क्यों इसके नीचे बैठी हो? ये इलाका तो शयातीन जिन्नात का है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे जिनसादी की ये अंगूठी यहीं से मिली है। इसका मतलब है जिनसादी यहीं कहीं है। जिन बाबा मजीद परेशान हो गए और उन्होंने शयातीन जिन्नात को पुकारा कि मेरी बेटी को छोड़ दो, जो भी बात करनी है मुझसे करो। उनकी आवाज सुनकर अजीब सी शक्लो सूरत वाली एक जिन्नी सामने आई और ऊंची आवाज में कहने लगी कि तुम अपने खानदान को लेकर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने तुम्हारी बेटी को इसीलिए अगवा किया था ताकि तुम्हें यहाँ बुला सके, क्योंकि हम तो तुम्हारे इलाके में आ नहीं सकते। अगर तुम दिन चढ़ने तक ये इलाका छोड़ कर ना गए तो हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। वो जिन्नी धमकी देकर चली गई और जिन बाबा मुझे वहां से लेकर अपने मस्कन में आ गए। उन्हें हर सूरत ये इलाका खाली करना था। वो यहाँ पिछले 40 साल से रह रहे थे। उनकी सारी जिंदगी यही गुजरी थी। वो यहाँ से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन अब उधर से हिजरत करना उनकी मजबूरी बन गई थी। मेरी जिंदगी भी अजीब मोड़ पर आ खड़ी हुई थी कि एक तरफ मेरी माँ से उनकी सालों की मेहनत के बाद हासिल होने वाला ठिकाना हमेशा के लिए छिन रहा था, और दूसरी तरफ इतनी मोहब्बत और शफकत से पालने वाला मेरा ये बाप, जिन्हें मैंने हमेशा जिन बाबा कहा, वो भी अब अपना मस्कन हमेशा के लिए खोने जा रहे थे। तकलीफ ही तकलीफ थी, लेकिन शायद इसी में कुछ बेहतरी हो। हमें हौसले से काम लेना चाहिए। मैंने जिन बाबा से कहा और उनसे पूछा कि वो अब कहाँ जाएंगे।
تو جن بابا کہنے لگے کہ میرا قبیلہ قریب ہی رہتا ہے، میں اپنے قبیلے سے الگ ہو کر اس جنگل میں رہنے لگ گیا تھا، میں اب اپنے کنبے کو لے کر اپنے قبیلے میں چلا جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے کہ اس جنگل پر اب شیاطین جنات کا قبضہ ہونے لگا ہے۔ جن بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اب یہاں سے کوچ کرنے کی تیاری کرے۔ کچھ ہی دیر میں جن کی بیٹی اور بچے اپنا مسکن خالی کر چکے تھے۔ جن بابا نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس چھوڑاؤں، انہیں اس وقت تمہاری ضرورت ہے، وہ نہ جانے کس حال میں ہوں گی۔ میں نے کہا نہیں بابا، مشکل کی اس گھڑی میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ جن بابا نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ بچوں کو لے کر قبیلے میں چلی جائے اور ہم چھوٹی جنزادی کو لے کر قبیلے میں پہنچیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں سے رخصت ہوئے تو جن بابا اور میں چھوٹی جنزادی کو شیاطین جنات کے قبضے سے چھڑانے کے لیے جنگل کے اس حصے میں چلے گئے جہاں وہ گھنا سا درخت موجود تھا۔ جن بابا نے میرے ہاتھ پر ایک دھاگا باندھ دیا اور میرے گرد ایک دائرہ کھینچ دیا اور کہا کہ کچھ بھی ہو جائے تم نے دائرہ پار نہیں کرنا۔ میں نے ان کی بات مان لی اور دائرے میں بیٹھ گئی۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا تھا۔ یہ خیر اور شر کی لڑائی تھی اور اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ درخت کے ارد گرد سینکڑوں کی تعداد میں شیاطین جنات اور جنیاں موجود تھیں، جن کا اصرار تھا کہ چھوٹی جنزادی کو کسی صورت بھی جن بابا کے حوالے نہ کیا جائے، بلکہ اسے کڑی سزا دی جائے تاکہ مسلمان جنات کے قبیلے کو بھی خبر ہو کہ آئندہ اس جنگل کی طرف رخ بھی نہیں کرنا۔ سینکڑوں جنات سے تن تنہا میرے جن بابا لڑتے رہے، یہاں تک کہ نڈھال ہو گئے، لیکن وہ جن زادی کو لیے بغیر وہاں سے جانے کو تیار نہیں تھے۔ شیاطین جنات لڑائی میں مصروف تھے، انہیں چھوٹی جن زادی کا خیال ہی نہیں رہا کہ وہ ان کی نظروں سے بچ کر میرے دائرے کے قریب آ گئی تھی۔ اس نے دائرہ پار کیا کیونکہ وہ مسلمان جن زادی تھی، اسے دائرہ پار کرنے کی اجازت تھی۔ جن بابا مسلسل ان شیاطین سے لڑ رہے تھے۔ جن زادی نے مجھ سے اپنی انگوٹھی لے کر پہن لی اور با آواز بلند اپنے بابا کو پکارا، بابا ہم مسکن جا رہے ہیں۔ جن بابا نے جب دائرے کی طرف دیکھا تو ہم دونوں دائرے سے غائب ہو چکی تھیں۔ چھوٹی جنزادی مجھے اپنے ساتھ مسکن میں لے آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں جن بابا بھی پہنچ گئے۔ وہ جنزادی کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے کہا کہ اب وہ قبیلے کی طرف جائے کیونکہ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ میں حلیمہ کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آتا ہوں، وہ نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ جن بابا نے اتنا کہا اور مجھے لے کر اماں کے پاس آ گئے۔ اماں سامان باندھ کر گھر چھوڑنے کے لیے تیار تھیں۔ میں نے جن بابا کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ مجھے جب جب آپ کی یاد آئے گی میں آپ کو بلا لیا کروں گی۔ جن بابا نے مجھے ایک لفافہ دیا اور کہا کہ جب بھی ضرورت ہو اس میں سے پیسے لے لیا کرنا، لیکن اسے کھول کر مت دیکھنا اور اپنی ماں سے اب کام نہ کروانا۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کی ہے، ہاں تم ان کے تجربے سے فائدہ ضرور اٹھا سکتی ہو۔ میں اب چلتا ہوں، میرے کنبے کو میری ضرورت ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھنا اور اس انگوٹھی کو کبھی کھو مت دینا، میں اسی کے ذریعے تم تک پہنچ سکتا ہوں۔ اللہ کی امان میں رہو۔ اتنا کہہ کر جن بابا چلے گئے اور میں اور اماں اپنا سامان اٹھائے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اماں کی زندگی پھر سے وہیں آ گئی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ پہلے انہیں جینے میں دلچسپی نہیں تھی اور اب انہیں میرے لیے جینا تھا۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر گھر کا کھانا کے نام سے گھر میں ہی کھانے کا کام شروع کیا۔ اماں کے ہاتھ میں ذائقہ تھا، میں نے ان سے نت نئے کھانے بنانے سیکھے اور کام کرنے لگی۔ اماں نے میری مدد کے لیے 2-3 خواتین کو بھی ساتھ رکھ لیا۔ یوں ہم نے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور آج 10 سال گزرنے کے بعد میں اس قابل ہو گئی ہوں کہ میری ماں اپنے ذاتی گھر میں عزت سے زندگی گزار سکے۔ مجھے جن بابا جب بھی یاد آتے ہیں تو میں انگوٹھی گھما کر انہیں بلا لیتی ہوں اور ہم باپ بیٹی گھنٹوں باتیں کرتے ہیں۔